Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you keep healthy and stay at home. And today we will talk about students Pancasila. You know, Pancasila students are the embodiment of Indonesian students as lifelong students who have global competence and behave in accordance with Pancasila values, with 6 main characteristics: having faith, fearing God Almighty, and having noble character, global diversity, mutual cooperation, independence, critical reasoning, and creative. Jadi, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. The 6 characteristics are describing as follows. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut. First, believe fear God Almighty and have noble morals. Indonesian students will believe, fear God Almighty, and have noble morals are students who have morals in relation to God Almighty. He understands His religious teachings and beliefs and applies this understanding in his daily life. There are 5 key elements of believing: being devoted to God Almighty and having God morals. A is religious morals, B personal character, C human morals, D moral to nature, and E national character. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman. Yang pertama yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. And second is global diversity. Indonesian students maintain their noble culture, locality, and identity, and remain open-minded in interacting with other cultures, so as to foster a sense of mutual respect and the possibility of forming them with a noble culture that is positive and does not conflict with the noble culture of the nation. The elements and keys of global diversity include knowing and respecting culture, cultural communication skills in interacting with others, and reflection and responsibility for the experience of diversity. Dan yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. And the third is cooperation. Indonesian students have the ability to work together, which is the ability to do activities together voluntarily so that the activities carried out can run smoothly, easily, and lightly. The elements of mutual cooperation are collaboration, caring, and sharing. Jadi yang ketiga yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dan bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. And the fourth is independent.
Indonesian students are independent students, namely students who are responsible for the process and learning outcomes. The key elements of independence consist of self-awareness and the situation at hand and self-regulation. Yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. And the five is reason critically. Students who has reasons critically are able to objectively process information both qualitatively and quantitatively, build linkage between various information, analyze information, evaluate and conclude it. The element of critical reasoning are obtaining and processing information and ideas, analyzing and evaluating reasoning, reflecting on thought and thought processes, and making decision. And the five is yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil sebuah keputusan. And the last is 6 is about creative. Creative students are able to modify and produce something original, meaningful, useful, and impactful. The key element of being creative consists of generating original ideas and producing original works and action. Yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. So that's all about English Day today. I hope you know about this building character. Saya harap kalian mampu memahami dan mewujudkan diri sebagai pelajar Pancasila. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.